Arawosama asi ewo Opa Dencha West crew a efe no Dencha ni Oboase a dodora ni friend say Dencha Oboase no ene se mframa jampantudu bi etimi abo ewo honoma ama adan bebre a etimi abubu a nipa bebre enya baabi enna ewo honomo nanumu ena nsem no esi edafia da etwemu na konformu ewo ho no mu kru no mu eche se de si ye ne se mframa no ehya ase se wo bo afi na ebubu adan bebre na egu ema bebre na no etimi efridem ebegina emonten ho no ma na niman enim anyanyan sanso na oko street no mu so a na electricity post no bebre na no so etimi ebubu ye ho no ma wo yesin bebre na eteteye edefa ho ho no mo sorry bebre na ebubu ewo no sanso na school a eno nso ehwe nkofo a kwara mofra omo ewo Dencha Oboase ni nyina no so eno nso etimi ebu ewo ho no ma kwara no kra na enya bibi enku school ewo ho no na enum na NADMO coordinator ekasa defense ensem no eho ehye se de esi no ano enyaye pa omo ehwe se omo betimi akọ omo a nsem atu omo eho emwa na no ena kroma no so nsem a omo de atu dunkwa TV chira na ese moa no mbenya sia ni nyina ejina se nipa West NADMO rescue team no the bomb say ye bedru ni Oboase na ani di ma ye koye na ya asefem niema ye hu ni se ensuo no ne mfrema no eka bomba ye meet dipe say dan kura be ye edunsia a su nyina pa ebie bubu light ahoma ani post e wukuru mu hono dodo na nso atete agufom ma post ni bi abu ama ekeka James Scott power line ba ko a in the supply nkuru won tem hono mo no enkane ano edu abu tete ahoma ni mu ti ikoduru wona ese ne committee chairman brother Utumu na assemblyman so ye ni di ensawoso no watia na echi kakla na nso watia na echi ti assemblyman no emwa oboa ni ma ni committee for di ensawoso a ni kuru mu panifo ni bi ti eko nka kakla da DC so ya de amunu mu ha bebe owo bia obobo ne na ahye na oba beboa se emprem ano asole dan metidis asole dan so apa nkansan fo asole dan so apa school a class 3 4 5 6 Anglican school nso pavilion no a structure na omu yusu kwa ase ni nyina abu fom ti DC bae no na ese ye kan ya adwene bom na ono nso etoto ne ma ti ofle committee for na wo ni company for ni ti ye meeting ya ye nyina ne se na wo se imprima ye pe ba bi ma enkwada no nso etumi sua de na juku ti one education director nso di sa wo so na ya dwontoa sa abiri ni moko wie ni se ya hu se GHS 3 for them ti one headmaster no wo school mu no din sa wo so na enkwada ni tumi move na ebi mu kabo mu wo classes no. That is the first remedy I to be funding wo ekurum ho ya assessment ti women da ye nkwa adwuma ti adwodai na ye ne ye regional director edin sawoso na district disaster management team no so ye betena se ya toto ne ma ahwe anamon a ye bitumi etu ama ni Oboase fo so atumi enya asomdwe ewo atorenchem kakraka esi ewo efiada najo adebeche memenda na le tentini tietie nyina se ni ayetumi nso di yani hu ya yenwie ya niema no sabi ye besra mana ko man mu ni nyina dan ni bi wo ho no mu a ache ama sabi ehia maintenance ti ye besre obibia oti NADMO asoye efiri apa Dencha West ne se ye ho brano bia ma ye ntwen ma atorenchem nsi ejapade bia ya ti sika butene de aye no ye momodin se ye di be ko ho na ye be sisi ama atorenchem mpo betumi esi a ntumi enye ye nsem sa ama ye ntumi tutumu ye nsem sorry ye besere nso bi mu se ye nkuro nyina ye momodin se ye be due nnua wo street a ebeboa ama semfrema mpo efa nnua na ye be dua no ebetumi as serve as windbreak
ama mframa dodo ebebɔ no ntumi ma ye dan mu bu ma ɛso so ye dan empa enkobua ma ye light ahoma mu nkɔtete ti ye besere sɛ committee member ni wo was minua kisi ye de ɛna no efiada no emra na abɔ anumre nonson yenka bibia nhyem yakokɔ ye fuma ba yese ye pe nsuo dware tibe ho an se nsuo amuna kakra afa nsuo no mu na ye mu no ye hu se agrada ni nsuo ni nyina adi afra die basa no ema edwane ekowura yadem ti ekowura yadem no na akire no yatesa manfo di su ni ntiatemu ekoso okrum hapa die ma committee member mentionment me antra bipie se me kwakwa hwa adekra ama isu no adoso okrum ha no ampa temo me pie ya me nante ye no na me hu se amanfo dan no nsu ni to no sa mfrema na fa ye no mfrema na bo ma amanfo dan bebre so apepa ebi de adwiragu tinu mi kai kura nhema nipa beye adwunu de amudan esai abra nsu brantam no to ya ko fa sa atolenchem odi be kuma na de binim edi fa ho mo ya nokre omo mudan abubu no enye babi mo medai nanso no de ekoba ye no se adana esi ya na de kyen ye ma na dmofo asoti mo so no wo beteki bibia de ko wo mo mudan no mfrema no ebo ye no tine sise ya menu kasa mprempre de yenu mo mo de dana se adomfo bi na abobo wo ma ama mo so no mo nya babi adeda tine ye de adesede nso beto aban ene ankrankrofo se ye besere se sa atorentim ya atu amanfo emekọ ye moa na yenu am bi won hodoma wo mo akọ ahohia mu pa de nyame adom obia empla obia nso emfiri weni de kan mi kura sa mframa de efa de nsuo to ma mframa fa na so sa mframa we efa ye de a manfo da bubu bebe se de kura no mi hu bi kura da mi hu bi da ma nsuo no eba no di America ko shede no ko shede no na se mframa no anno na atin de mu ya se mframa no atumi ntoku ana ebo ba de no timi ye fa se me pie anim no na me hu sa hade no so edwiri ba nti ho ana mdi mu ka firi kwana no ekurisi mfimfini a metefa ka kwana no so ba mi kurisi ya ndi asa menantini esi bo so je ya na ni pra de obi empra ndi se yefa na oda nda obi nche me hia umumwa so me ba ya memwa na menya ba bia da ko se ba no bi nche mu na meda ntimi ma se da bia meda obi nche mu sa atiefo ani ahwefo umumwa abane mwa so be ba be bo me menya ba bi di miterato to dia na asel asam ne sifiala me mo me dini na na asa ah de bodin pofo ajosewa asam ne sifiala na be no so tam ye wa hana hu se ensuo na mu ti mi dwale ntam ko de na bo betam be be fan se 7 dwale ko de so de ensuo na sie mu na afa ya kakra na ma hu se enflama na ba ti ba ya na no din ti ni makura ba ko na na she be ni ye me hu na se edan akukuru ako chance na ko to be dai su nyina pa ehna na mekoda ti di susa na mde na musuye na me ya ba ko fa na me kokoda ade chinya ya sa ba fia next say mie si ede ni na bua be bu fia am hu ba bia me fa ni ma su nyina sai di frigi asai di tv asai ni pa nyina fa bubu ti sa ban na da woroma o me bua me ye kuna ni kula wi jam isi ayi se na mkono pato obi an film obi an so mpra am de ti an so me dam sister to wa na fo me no ma na ti me nua no sisi awo ye aduane wo ho ne be kwa ko dia no me na magwade na mada magwa ye nyina bubu